अरे मु किसी नहीं। हैं अरे किसी नहीं। ये अवस्था में कौन है सात भाड़े सब कौन है कौन साथ दो किसी नहीं। এইপটা এইপটা କରିଦିନ କୋଉଠି କେତେ ମଦ ପିଇଛ ମୋ ଭାଇଟା ହେଇକି ଯାମ ପଚାରିବ। ଆଖି ଦେଖୁଛ ଜାଣିପାରୁଛ ଆଖିଲା ରହୁନି। ଯୋଉ ସ୍ମେଲ ହଉଛି ମମି ଗୋଟା ସବୁ ହଁ ଆସ ଦି ମଳେ ବସିବ ଆସ ସାର ବସିବ ଆମେ କଣଟା ସବୁ କଣ তুমি ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କଣ ହେଇଛି তুমি ପିଅନ୍ତି ତହସିଲ ଅଫିସର ପିଅନ୍ତି ହଁ ପିଅନ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯୋଉ ଚାକିରି କରିକି ଏଇ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ ହଁ ମୋର ଏଇ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କଣ ଯେ ମତେ କୋଣେ ଭୁଲ ମାଗୁଛ ନାଇଁ 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 ମତେ କୋଣେ ଭୁଲ ମାଗୁଛ ତମେ ତମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲ এটা সরকারি অফিস টি তহসিলদার জানলে তোমাকে বড় কইবে তুমি যদি নিঃসার অর্থ জানিপারছ তো ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବସିବେ ଉପରେ। ଆମେ କଣ ବସିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ କି ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ଆସିଲୁ ତମେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ଅଛ ତମେ ତହସିଲ ଅଫିସର ପିଅନ ଷ୍ଟାଫ ସବୁ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ତାଲା ପଡିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ 3:30 ହେଲାଣି ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବସିବେ ଏସିରେ। କଣ ଏସିରେ ବସିବୁ ମାନେ କଣ କଣ ବସିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ ଏସିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ ଫଟୋ ଉଠାଉନି ମୋ ଭାଇଟା ଭାଇ ତମ କରୁଛି ଫଟୋ ଉଠାନି। ନାହିଁ ତମ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ତମ ମୁହଁ କଣ ହେଇଛି ତମ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଛାଡି ଯାଇଛି ସବୁ ଛାଡି ଯାଇଛି କଣ ମୁଣ୍ଡ ମଦ ପିଇକି ଗଳି ପଡୁଛି। ମଦ ପିଇକି ଗଳି ପଇଲ ତମେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ତମେ ମୋ ଭାଇଟା ଫଟୋ ଉଠାନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଫଟୋ ଉଠାଅ ନା ମୁଁ ପଚାରୁଛୁ ତମେ କୁହ ଯେ ତମେ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଟିକେ କହିଲ ମୋ ବଡ ଭାଇଟା ଫଟୋ ଉଠାନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବା କଥା ନାହିଁ ଯେ ଶୁଣ ମୋ ହାତଟା ଛାଡ଼ ହାତଟା ଛାଡ଼ ମୋ ବଡ ହଁ ମୁଁ ଭାଇ ବୁଝିଲି ହାତଟା ଛାଡ଼ ତମ ତମେ ଦେହ ଦେଖିଲ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ଟର ଅବସ୍ଥା କେତ ମାନେ ଗାଡି ସହ ବାଡେଇଥିଲ କି କାହାକୁ ବାଡେଇକି ଆଇଛ କଣ କଣ ହେଇଛି ତମର କାହାକୁ ମୁଁ କିଏ ବାଡେଇବି କଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ବୋଲୁଛନ୍ତି ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମର ସୁବିଧା ହେଲେ ଭଲ ହବ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଅଫିସର ଖୋଜିବୁ ଇଏ କରିବୁ ହେଲା କି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସବୁ ତାଲା ପଡ଼ି ଇଏ କରୁଛୁ ଯଦି ଯିଏ ଏଠୁ ପଠେଇଲେ ଅନୁଗୁଳ ପଠେଇବ ହେଲା କି ଜଣେ ଅନୁଗୁଳ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ଇନକମ୍ କଟିବ ମୋ ବାପାର ଆଉ ତୁ ଯାହା ଟିକେ ଅଫିସକୁ ହେଲା ଅଫିସକୁ ଗଲି ତଥ୍ୟ ଆଇଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାଇ କଣ କାମରେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତ ଆଜିକି 6 ମାସ ହେଲା ଦୌଡ଼ୁଛି ଏଇ ତାଳଚେର ତହସିଲରୁ ହଁ କଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ 1908 ମସିହାରେ ମୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋ କହିବାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରପର ଜାଗା କିଣୁଛି ସେଟା ଲୋକର ଭୁଲ ନା ଏମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ପଇସା ଦେଇନା କରୁଛି ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଦରକାର କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ परफेक्ट काम करना ही दब कारण से कला बजार करना किणुनी जगह पैसा देना ही किणुची तेणु मोर भी बर्तमान मुझे देखई दूसरी मोर एक जो रेजिस्ट्री होता 2008 मसीह से 2008 मसीह मोर ही नक्शा नाला तेणु नक्शा नथिया फल मोर जगह टी चिन्हट कर पार्नी तेणु से नक्शा भी मत आज जाक मिलूनी मुझे भी एपरिकी मोर रेकर्ड मोर मागिली ना मिलूची ना खोजी ना दौरान ना फाइल कार्य को गली ना किए किसी कार्यक्रम हो पार ना तेणु मोर जगह कि मिल मोर नक्शा नक्शाटा दि जाऊ तापर दुई है मोर सर्टिफाई कॉपी दि जाऊ मोर जगार डिमेंशन जाना करना दो नक्शा ना मोर जगह को मो पापा जो आम जो गोटे जगार कि 10-12 जन से जगह को चिन्हट करना मो जगह बाहर करना दि जाऊ तथा से पार ना मु बहुत सारे आज 6 मास दौड़ू आज नाहांती तेणु मुझे भाविली थे सार मैंने मुझे आसती नहीं ठीक है जो कंप्लेन आसी तहसिल जो अव्यवस्था बा एक पियन को लेकिन जो कंप्लेन आसी तो मु तहसिलदार सहित आलोचना कर बर्तमान मु निर्देश दूसरी जी पियन ये वर्क प्लेस रे आ निज कर्म क्षेत्र में ये अपव्यवहार कर विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबे आउ तहसिल समस्त कर्मचारी मानक शोकज नोटिस इश्यू करेंगे जो मैंने सठिक समय आसुना कार्य निर्वाह सठिक भाव में करूना मुझे विषय बर्तमान अवगत थी मु तहसिलदार विषय नहीं आलोचना करी जे कौन विभिन्न विभाग जो सेक्शन रे ताला पड़ा आउ को ऑफिशियल स्टाफ कहीं उपस्थित नथिले ताकू नहीं तहसिलदार को मु रिपोर्ट मागिबी से आधार जहाँ रिपोर्ट आसो से आधार में कार्यानुष्ठान नब।